This is week number 5, and in week number 5, you have to work on the first reading activity number 1. Okay, so what we will do today in this class is practice a little more for the topic of risk and danger, which we began last week. And in the second part, I will explain reading activity 1 in detail. So those are the two things that we are going to do now. Practice more risk and danger, and then explain to you everything about the reading activity, number 1. All right, let's begin with the first part, risk and danger. If you remember, last week, we spoke about the different risks and dangers you can encounter, you can have when you do different activities. I remember adventure sports, I remember cooking, swimming in the ocean, etc. And I gave you a number of activities for you to do at home individually. Videos about dangerous jobs, about coronavirus, COVID-19, etc. Right? In the week, I responded to some questions about that, and 1 or 2 people sent me the answers, and I gladly, happily reviewed that. That is not obligation, but it's a good idea. If you want to send me your activities, I am happy to check. So now we're going to continue with that. And the first activity is in uCursos, in Material Docente. You can go there and check it. It's called Veterinarian Risks and Dangers. Veterinarian Risks and Dangers. So you can go there, but here I will show this activity to you anyway. Okay, this is the one. This is the one. Veterinarian risks and dangers. We have little box here with the words, the verbs that you need to use to complete these sentences about the dangers you can suffer, you can encounter when working with animals. So you can repeat in your house without the microphones. Infect, infected. Infectar, infectado. Este es un verbo regular, ¿no es cierto? Infectar, infectado. Bite, bit, bitten. Este es un verbo irregular porque su pasado varía no es con ed, y su pasado participio tampoco es con ed. Cambia. Morder, mordió, mordido. Pasado participio. Ido, ado. Infectado, infected. Mordido, bitten. Receive, received. Regular. Recibir, recibió, recibido. El pasado recibió y el pasado participio recibido, en el caso de los verbos regulares es igual, con ed, received. O sea, yo digo en inglés, yo recibí, I received. O yo he recibido, I have received, con ed. Lo mismo para el verbo patear, kick, kicked. Patear, pateó, pateado. Kicked, kicked. Break, broke, broken. Romper, irregular, cambia en pasado simple y participio, no sigue la regla del ed. Break, broke, broken. Romper, rompió, rompido, roto en castellano. Y arañar, rasguñar, scratch, scratched, regular. Entonces acá ustedes van a ocupar
la forma correcta del verbo, a veces el infinitivo, a veces el participio, para completar los verbos. Le doy una pista. ¿Cuándo se ocupa el participio? El ed o la tercera columna en el caso de los irregulares. ¿Cuándo? En dos ocasiones. Used for passive voice and present perfect. ¿Qué es la voz pasiva o passive voice? La voz pasiva se usa cuando el sujeto que va enfrente de la oración, en este caso los veterinarios, no realizan la acción del verbo, sino que la reciben. Son, por lo tanto, pasivos, no son activos, son lo contrario, pasivos. Reciben la acción del verbo, no la ejecutan. Ahí ocupamos el pasado participio. Por ejemplo, los veterinarios pueden ser dañados por un animal. Vets can be damaged, con ed en este caso, porque es regular. Y el presente perfecto, bueno, ustedes lo deberían conocer, es para básicamente revisar experiencias de vida. Por ejemplo, yo pregunto, ¿cuánto tiempo has estudiado veterinaria? How long have you studied veterinary medicine? Y se ocupa con el have más el verbo en participio. En este caso nos vamos a concentrar en el uso del participio con voz pasiva acá arriba. ¿Ya? Entonces, con esos datos, ustedes pueden completar. Quien sepa la primera oración, ocupa el micrófono, por favor. Vets can be by a nervous dog. Any ideas? Se ve borroso. Vamos de nuevo. ¿Cómo se ve ahí? ¿Me pueden ocupar el micrófono para decir bien o mal? Se ve borroso aún. Se ve borroso, profe. Se Sí. sigue viendo borroso. Bájenlo ustedes, está en material docente y lo tienen a la vista. ¿Lo tienen a la vista ya? Sí. Ok. Sí. ¿Cómo sería la primera? ¿Quién puede ayudarme? With a microphone. Si no me equivoco, profe, es bitter, una cosa así. ¿Puede leer La primera. la oración completa, por favor? Ya. Beth can get bitten by nervous dog. Ahí tú tienes que escoger el verbo, puede servir get o ya. be, da lo mismo. Vets can be o vets can get. Ya. ¿Correcto? ¿Era o no? Sí. Ya. Vets can be bitten by a nervous dog. Very good. Bitten. Ocupamos el participio, ¿no es cierto? By, bit, bitten, acá. Bitten. Pasado participio porque necesitamos ido, ado. Necesitamos la voz pasiva, ¿no es cierto? Pueden ser mordidos, voz pasiva, ser mordidos. El verbo está en voz pasiva, la acción de morder no la realiza el veterinario, sino que el perro. Entonces es una oración en voz pasiva. They can be bitten by a nervous dog. El by introduce al ejecutante de la acción. And this is very dangerous because
this can produce a very dangerous disease, you know, which is called rabies. They can be transmitted from the dog into the human, rabies. Can you say that? Rabies, la rabia. So you have to be very careful when treating animals, in this case dogs, not to be affected by infections, by diseases, by these problems. What about the second phrase? Who can help me with the second phrase? This one. Pets can be infected by a sick animal. All right. That's perfect. The verb is correct and the conjugation is correct, infected. En este caso, en pasivo, infectado. Pets can be infected by any sick animal, by dogs, by cats, by birds, etc. You know, again, you know, when an animal is ill or sick, if you are not careful, you can receive those infections, those microorganisms from the animal to you. And that is a highly dangerous, highly risky situation. Who can help me with the next? Bats can receive some radiation when taking radiograph to their patents. Excellent. The pronunciation you can make it better, but it's receive. Y no es pasivo en este caso, no es pasado participio, porque el verbo, el sujeto recibe en forma directa la acción. Es paradójica esta frase porque no ocupa la estructura pasiva, pero es pasiva, porque el veterinario recibe, ¿no es cierto? Es bastante singular. Vets can receive, pueden recibir y no recibido, ¿no es cierto? Vets can receive some, y aquí la pronunciación es radiation. Can you say that? Radiation. They can receive some radiation when taking radiographs to their patients. This is very dangerous. And if you go to the doctor and you have to receive some radiation or take a radiograph, you have to wear special protection here for your neck and for your body, sometimes for your head, because radiation, radioactivity is very dangerous, you know? It can cause many problems, especially some anemia or leukemia or cancer. Yeah, very good, very good. What about the next? Another person. Bats can be scratched by a nervous cat. Excellent. Scratched. Esta pronunciación, esta palabra es difícil de escribir. TCH. Scratched. And the pronunciation of the past participle is scratched. Can you say that? Scratched. Kicked. Scratched. Kicked. El ed no suena, no es kicked o scratched. So they can be scratched by a nervous cat. Not very serious, but yeah, it's very painful. Do you have cats? Do you get some scratches from your lovely cat sometimes? Meow. Yes. Yeah, and do you like that, Catalina? To receive your cat's scratches? Yes, all the time. Oh my God, you are a masochist. No, I don't have pets, cats, but I think I don't like it to receive the scratches from any animal.
and to have here the marks. But anyway, cats are lovely, I know. And we can indulge them from that. So what about the last sentence? ¿Quién me ayuda? Who can help me with the last one? Vets can be kicked by a horse. Super good. Can you say that? Kicked. Kicked. Vets can be kicked by a horse, and this can be really dangerous. In my opinion, maybe the most dangerous, because a good kick by a horse can kill you, you know? And you have to be careful when treating horses, because they kick very, very heavy, and it can be really, really dangerous for you, future vets. Ok, en el confort y silencio de su casa, vayan repitiendo después de mí las 5 oraciones, please. Ready? Here we go. Veterinary risks and dangers. Vets can be bitten by a nervous dog. Vets can be bitten by a nervous dog, and this can be dangerous because it can produce rabies and some other illnesses. Next, vets can get infected by a sick animal. Vets can get infected by a sick animal. And there are many infections, you know, that can be transmitted. Next, vets can receive some radiation. Vets can receive some radiation when taking radiographs to their patients. When taking radiographs to their patients. And that's why you have to wear special protection not to get this radioactivity. Next, everybody, vets can be scratched by a nervous cat. Meow. Vets can be scratched by a nervous cat. Finally, vets can be kicked by a horse. You can be kicked by a horse. Ok, aquí chequeamos un poquito de gramática, si se dieron cuenta, al estilo mío, del profesor Sangüesa, que es un estilo más comunicativo que ir a hacer oraciones, completar la oración. Y hablamos, ¿no es cierto?, de los riesgos que pueden tener. All the risks and dangers you can encounter when you work as animal doctors. Do you have any questions about this little exercise? I have a question for you guys. Are you sure you want to be vets? Considering all the dangers you can suffer? Yes. Don't you think this can be a crazy idea? You are completely sure? Yes. Yes, I'm only joking, you know. I always joke. Yeah, I think it's a lovely job. I think it's one of the best jobs you can have in life because animals are wonderful. Animals are wonderful creatures and they need humans' protection, you know. And we humans are not very good in general terms with them. So we need to protect
and to care of animals, to care for animals, sorry. And I think it's an excellent choice. Yeah, no matter if it's dangerous, no matter if you have salary problems, no matter nothing, I think it's a good job, a great job. Tan bueno como el de profe. As good as a teaching job. All right. ¿Sigamos entonces o tienen alguna duda por ahí? Ya, un poquito más, solamente porque vamos a explicar el reading activity. Si se van a enlaces, hay un video que publiqué que pueden ver. Si está borroso el tema, yo prefiero que lo vean ahora ustedes con su conexión. Están en enlaces, pero antes les explico de qué es, y perdón, me cambié el castellano. It's a video about food that can be risky or dangerous for your pets, for your dogs, precisely. Foods that can be risky for your dogs. So it's very interesting. It's connected with the topic, of course, of risk and danger. It's connected with your career, of course. And the English is real. So it's a good challenge because it's not simple. But you can watch the video and you can check you can click on the subtitles. Let me show you. Hi guys, so today I thought we'd have a little bit of it. Acá abajo, you can click and you can watch the video and you can check the subtitles at the same time. Como estamos con problemas, parece, de visibilidad, prefiero que ustedes lo hagan. Yo no lo voy a pasar acá porque voy a pasar borroso. Así que les voy a dar 4 minutos, eso es lo que dura desde ahora para que lo vean ustedes con su internet. Dale, volvemos en 4 minutos. Watch and read the video. En enlaces, sección enlaces. No está. Ahora se los paso por acá. Copiar. Acá abajito está en el chat. Ahí está. 4 minutos y volvemos. What's the food and what problem? Ahí falta una M, o sea, es una M en vez de una N. What's the food and what problem can it cause? The first is Raisins and currants. And what problem can they cause to your lovely dog? They can cause Yo no entendí, profe, ¿qué causaba? kidney problems. La pasa y las grosellas, o groselas, no sé cómo se pronuncia, pueden provocar problemas al riñón, ya, renales, kidney problems, de acuerdo al video. What is number 2? What is food number 2? The grapes, Yes, and what problem can they cause? kidney. Lo vimos recién. Yeah, pero creo que dice kidney failure. Falla renal, failure. Can you say that? Failure. Number 3. Food number 3. Avocado. Delicious avocado, yeah. What is the problem for dogs with avocado? Vomiting and diarrhea. Perfect.
Vomit and diarrhea, yes. Number 4. How do you say nueces? Walnuts, Walnuts. And what is the problem for dogs when they eat walnuts? muscle damage, Excellent. La pronunciación de músculo es silac, es muscle. Muscle damage. Number 5. Food number 5. Dangerous to your dog. Onions and garlic. Good. And what problem can they Those cause? very dangerous. Anemia. Yes. Can you say that? Anemia. Mm, And some blood cell problems. Number 6. Checopete, alcohol. Alcohol. And what, well, it's very obvious. What problem can it cause? Coma and intoxication. Yes. Se pueden curar y si toman mucho se pueden morir. Coma and intoxication. All right, number 7. Cooked bones. Cooked bones, excellent. What is the problem with cooked bones? Laceration. Yeah, they can cause, Laceration. absolutely, they can cause corte, ¿no es cierto? Las heridas. They can cause cuts and lacerations. Very, very dangerous. Number 8. Number 8 is dairy. Los lácteos. Todo lo que son productos lácteos, food from milk is dairy products. And what is the problem with dairy products? They can cause diarrhea and vomiting, right? What about 9? What is food number 9? How do you say hongos, callampas, champiñones? Mushroom. Yes, and what is the problem with that? And for some people too? Some mushroom, sorry? Well, some mushrooms are toxic, also for human, and they can provoke the death in the animal, sorry. What about number 10, food number 10? Chocolate. No, te saltaste una, te saltaste 2. Fatty foods. High fat foods, yeah. And what is the problem with high fat foods or fast food, maybe? It contains too much cholesterol and fat, and this can cause problems to the pancreas. And then you can have a pancreas infection, pancreatitis. What about 11? Coffee. Yeah, and more precisely, caffeine, right? Which is one of the most important element of coffee, caffeine. And caffeine can cause, Gustavo? Vomiting, diarrhea, and sometimes, yes, and sometimes problems to the heart and even problems to the nervous system of the animals, right? And finally, number 12 is, ahora sí, Chocolate. yes, human chocolate. Chocolate humano, dice la tipa, no sé. ¿Habrá un tipo de chocolate marciano? Human chocolate, yes. And it causes the same problems as caffeine.
vomiting, diarrhea, and sometimes in more serious cases, heart problems or nervous system problems. All right, very good. Very, very good. Me gustó. Super, super. So, can you see you are ready to watch videos in English with the help of subtitles, maybe, to get all the important information from the videos? Here, we obtained a lot of information about 12 foods dangerous to dogs and the problems that they can provoke, they can cause in them. Excellent. Do you have any problem? Do you have any questions? ¿No? Ya, niños, vamos a seguir con la parte 2 rápidamente, que es la actividad de lectura evaluada número 1. Espero que se vea, de lo contrario, bájenla porque está ahí en material docente. Reading Level 2, Reading Activity 1. Ya, voy a ir paso a paso. Evaluated Reading Activity number 1. ¿Se ve bien? No, pues eso no es. ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, se ve bien. ¿Ahora sí? Qué bueno, ya. Entonces dice acá, deadline, y ese es el plazo fatal para entrega, April 28th, eso es el próximo miércoles a las 11 de la noche, tienen toda la semana. ¿Dónde me la mandan? Obviamente que a mi correo es sangüesauchile@gmail.com, que le ponen como título el correo, the subject is very simple, reading 1, Juan Pérez. Reading 1, Juan Pérez. No le vayan a poner Juan Pérez, por favor. Y después vienen todos los ejercicios. Respondan acá mismo. Después de cada ejercicio, ustedes anotan lo que tienen que hacer. Respondan acá en este mismo Word, lo completan, ¿ya? Súper fácil. Primera parte. Bueno, you are going to read the text about veterinary medicine from Wikipedia. That is, veterinary medicine information about Wikipedia. And with that, you're going to do a number of activities. The first activity is, well, this is a link, and the first is this. You are going to read the introduction for veterinary medicine, and you're going to translate this part into Spanish. Es una actividad para empezar bastante clásica, traducir el texto al castellano. Por favor, no ocupen traductor en línea. Ustedes lo hacen palabra a palabra. Obviamente que pueden ocupar diccionario en línea, pero yo me doy cuenta si meten esto al traductor. Eso no es la idea. La idea es que ocupen su inglés y su mente. Por favor, les voy a mostrar la parte que corresponde. Este es el link. Acá está todo lo que tienen que hacer. Y la introducción, the introduction is only this part. Veterinary medicine. ¿Se fijan que está antes de la tabla de contenidos? Esto es. So this part, these 3 paragraphs, you translate from English into Spanish. ¿Ok? ¿Se fijan que les voy a explicar paso a paso, al dedillo, para que no hayan dudas? Seguimos. Let's continue.
Vamos con la segunda parte. Acá, Activity 2. Part 1 from History. And more specifically from pre-modern era, la era premoderna de la medicina veterinaria. For this part, you have to mention 3 early veterinary texts and explain what they are about. Solamente usando la información de acá, de la Wikipedia. 3 textos de esa época y explicar sobre lo que son, con solamente la poquita información de acá. Se los muestro. En inglés, no me vayan a responder en castellano. Pre-modern era. From this part, you read and check 3 texts and describe what they are about. The next part is establishment of profession. This section. El establecimiento de la medicina veterinaria como profesión. Quiero que vayan haciendo la idea que aquí van a aprender sobre su carrera y su historia también, ¿ya? Esto es bastante útil, o sea, no solamente ocupar inglés, sino ocupar inglés con sentido de aprendizaje, ¿ya? Establish, porque muchas veces ustedes hacen las tareas en forma mecánica como robots, a mí me ha pasado también, pero no se dan cuenta que el trasfondo es aún más importante que la tarea en sí. Eso es lo que quiero que ustedes hagan carne, de esta idea de que el inglés es el vehículo para seguir aprendiendo más, y que el inglés ojalá se haga invisible a seguir aprendiendo más sobre su carrera, sobre su historia, etc. Ojalá que eso pase en sus cabezas, ¿ya? Establishment of the profession. Acá tenemos esa parte. Here. You are going to read. This is typical reading comprehension. You're going to read and answer these 3 questions in English. After that, we have 2-1 veterinary physicians, que en castellano vendría a ser ya doctores veterinarios. And for this part, you're going to read the text and make a summary. Esta es como la parte más desafiante. You're going to read and make a short summary between 70 and 90 words. Van a leer esta parte que se las voy a mostrar. Ah, perdón. You're going to read this part about veterinary physicians and make a summary. Van a hacer un resumen en inglés de entre 70 y 90 palabras. In English. A summary. Resumen. Después viene una parte cortita que es para veterinary workers, que son los trabajadores que trabajan junto a los veterinarios, el personal para veterinario. Para significa que trabajan en conjunto y que asisten a los veterinarios. You read that, and you're going to the same. Typical reading comprehension activity. You're going to read and to answer these 2 questions in English. And finally, you're going to read the part of clinical veterinary research, investigación veterinaria clínica. Y acá tienen que hacer esto. Déjenme mostrarle el texto y explicarles. Esto, muy cortito. You're going to read the text and you're going to encontrar 7 words that you don't know very well, and you're going to find the translation in Spanish and a little definition in English. For example, pongan que esta palabra es una de las 7 que no conocen bien acá. La escriben, disease, la traducción al castellano sería enfermedad, y una definición al inglés sería the disease, a medical problem in animals or humans. Estoy inventando, tal vez la definición no es la correcta, ustedes la buscan en los diccionarios en línea, ¿ya? 7 palabritas que no manejen, la traducen al castellano y buscan una definición en inglés breve. Esa definición no la inventan ustedes, búsquenla en diccionarios en línea. Y eso es todo. Yo creo que la explicación no puede ser más detallada.
me gusta gastar el tiempo en explicar bien para que ustedes puedan hacer el ejercicio sin problemas, sin dramas y lo disfruten. Recuerden cuál es el fondo, aprender más sobre su carrera, y el segundo objetivo es usar el inglés para aprender eso y para consolidar su inglés, activarlo, desarrollarlo, aumentarlo. ¿Alguna duda, algún problema? Me lo hacen ahora, por favor. Me hacen las preguntas ahora. Yo tengo una, profe. Carla. El resumen, si uno hace el resumen en un Word para ir contando las palabras y lo copia y lo pega en el Word que usted mandó, no se ve como, no se le muestra a usted como copia, ¿cierto? No, es importante que lo hagas. Ya. Y bueno, y esa parte no la pueden sacar de ningún lado, porque un resumen, ¿de dónde lo van a sacar? Esa parte es re difícil de copiarla, ¿no es cierto? Ujú. Ya, ¿qué más? Profe, ¿podría explicar de nuevo la actividad 2? ¿Cuál era? O sea, el de que tengo que mencionar 3 textos veterinarios, no lo entendí bien. Eso, lees esa parte y con la información de esa parte de la Wikipedia, no te vayas a otro lado, selecciona, escoge los 3 textos que se mencionan sobre medicina veterinaria temprana y lo que dice al respecto sobre ellos, que es muy poquito, ¿ya? Ah, ok, profe, Pero gracias. solamente del texto de la Wikipedia. Ya. ¿Algo más? Ok, ojalá que les guste la actividad. La idea final de la actividad es que sea interesante, que conecte con ustedes y que, como les digo, mate 2 pájaros de un tiro, que ayude a activar su inglés y a conocer más sobre su carrera y, en este caso, sobre la historia de su carrera. Vendría un poco a apoyar la asignatura de introducción a la medicina veterinaria que tienen ustedes, ¿no es cierto? Así es que eso. Si alguien tuviese, if you have any questions in the week when you are doing the activity, you can contact me by mail or Ucursos, all right? So that's the activity. Remember, you have to send it before or until next Wednesday, 11 p.m. Thank you very much for coming. I'm going to upload the video in Enlaces anyway, in case you have any doubts. You can go and check this video one more time. Cheers. Thank you. Gracias, profe. You're welcome, my friend. Gracias, profe. Thank Cheers. you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Profe, que esté bien. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien. Yes. You too. Take care. Chao. Thank you for coming. You too, Kimberly.